हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय ब्लॉग। मु आशा करुछि आपण माने समस्ते भल थिबे। मु भी भल अछि। आज हेउछि चैत्र मास द्वितीय पाली मंगलवार। पूरा धूमधाम रे माँ तारा तारिणी पीठरे मेला लागिछि। ता सह माँ आजी महालक्ष्मी बेश ग्रहण करिसेंती। माँकर जेते चैत्र मास मंगलवार आसे से विभिन्न प्रकारर बेश ग्रहण करती। जो माने सही जगारे आसीथिबे आजी सेमाने आजी पूरा एंजॉय करुथिबे बा जो माने सेठारे रहुथिबे से आजी पूरा मस्त रे पूरा एंजॉय करुथिबे। मु बहुत मिस करुछि काहेकि ना मो गाँ भी सेई पाखरे ही। मु सेठारे नाही। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏହି ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଜି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା। ଏହି ମାଆଙ୍କ ପୀଠର ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସେଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରକୁ ଲାଗିଛି ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତଥା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଦୟାକରି ଥରେ ହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଠାକୁ ଆପଣମାନେ ଗଲେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ନମସ୍କାର।